إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nyankopɔn no tumi mu nnafiada yasan abɛhyia ɛwɔ yɛ masalachi masjid Ibn Taymiyyah yɛsan bɛtoa ɛwɔ ma yɛkenkan Jami'ul Mutun fi Susabi a yɛba bɛyɛ na Islam busumi yɛwɔ Jumada Thani nnaso yɛda ɛtɔ so dunsia yɛkɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hijra ɛmmerɛ a wɔtu bata firi Mɛka ɛkɔ Madina 1442 years nnaso yɛ 2021 na Nyankopɔn no tumi mu last week no yɛde baabu no babul khawf min ash-shirk ɛba awieɛ eti nnaso yɛdati Allah ilaha illallah na sɛ wohwɛ baabu no sɛne maadam wɔse ɛhyehyɛ na yɛde ɛmmerɛ a yɛwie baabu man haqqaqa tawhida dakhala aljannata bighayri hisab obi biara wɔbɛsɔ tawhid ɛwɔ nakura mu wɔbɛwura aljanna ɛwɔ tawhid mu no afei nso last week deɛ no nso babul khawf min ash-shirk ɛno nso no ɛkyerɛw sɛ woanyɛ tawhid no a ɛwɔ sɛ wosuro sɛne ɛbɛyɛ a mashirk ɛmmɛsɛe saa tawhid no eti ɛno sɛ abɔ nyinaa ɛwɔ ankasa ɛyɛ mfasoɔ ɛde ma wo na ndadeɛ no ɛyɛ babu du'ai ila shahadati Allah ilaha illallah babu a foɔ na wɔn ngye ntom sɛ adesom biara ne ɔno no gye sɛ otumfoɔ Nyankopɔn wei na kyerɛw Islam ntiaseɛ ɛne ahobɔborɔ a ɛwɔ mu eti sɛ woanyɛ tawhid na woabɔ wo tawhid no ho ban a mantena hɔ nka sɛ womfa obiara ho eti ɛwɔ sɛ wo so yɛ dɛ wobɔ mmɔden na wotwe akra sɛnea wowɔ ahu na korɛ no na wakawulillahi ta'ala kul hazihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba min al-mushrikin otumfoɔ Nyankopɔn ɔhene kokoroko wɔsi kul hazihi sabili kan kyerɛ wɔn mu sɛ wei ɛne na yɛ me kwan no wukɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛna yɛ wo kwan no a ad'u ila Allahi mefrɛ amanfoɔ ɛde ɔnom ɛkɔ Nyame ho ala basiratin ɛwɔ animdie kwan sa wɔmane taba ani ɛne obi biara nso a wɔanyɛ gyidie ade me kɔmhyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamu wama ana minal mushrikin afei mi kɔmhyɛne menka wɔn a wɔyɛ abosomsomfoɔ no mu etu wei nso na ɛnɔkorɛ tawhid ɛmmerɛ a wokita nɔkorɛ tawhid no ɛne kwan sɛ yɛbɛnya wo na wɔne wɔn a wɔyɛ shirk nso no muka mu ntoma ebom wɔn bɛyɛ shirk amammerɛ a na wakɔma no mu etu wei yɛ suratu Yusuf ɛno to wɔyɛ saa ayɛwei wɔsi deɛ ad'u ila Allah mefrɛ amanfoɔ ɛtwi wɔn ɛba Nyame nkyɛn sɛnɛ bɛ a wɔn bɛso Nyame nko a la ilaha illallah ala basiratin na mmom animdie a ansa na wobɛfrɛ nipa no ɛwɔ sɛ adeɛ no a wobɛfrɛ no no ɛyɛ adeɛ a woankasa no wowɔ no korɛgyidie ɛwɔ saa ade no so wokotere gyidie sɛ ɛyɛ kwan pa ɛna wofrɛ nipa no na mmom no adeɛ biara a ɛyɛ basira animdeɛ bi a ɛyɛ basira biara ne gyinasoɔ no ɛfiri Nyankopɔn ne ne kɔmhyɛne nkyɛn eti sɛ wobɛfrɛ obi aka kyerɛ sɛ wɔn bɛyɛ biribi a ɛwɔ sɛ wowɔ ngyinasoɔ a ɛfiri Qur'an mu anaa wowɔ ngyinasoɔ a ɛfiri ne nkyerɛkyerɛ afei nso no wosan ɛwɔ nɔkorɛgyidie wɔ mu nyɛ adeɛ bi saa na Islam som no ɛteɛ
Ɛno emira wo frɛ nipa sɛ wɔn bra na wɔn bɛsom nyame no wɔn gyina so saa nso na adeɛ biara wo bɛfrɛ nipa ɛwɔ nyamesom kwan so biara no ɛwɔ sɛ woyɛ wɔn gyina so man kɔfrɛ nipa sɛ wɔn bɛ adeɛ bi a anaasɛ na afei na wo ba kɔhwehwɛ ngyinasoɔ no a wodi bɛsapɔto neɛ wofrɛ nipa no ɛbɛsa na ɛnyɛ basira no ɛbɛsa na ɛnyɛ basira amanu kad ja'akum basairu min rabbikum faman absara fali nafsi wa man amiya fa alayha ekopim awiye an ibn abbas radiyallahu anhuma yani hadis efra abdullah ibn abbas yakupon ji woni ni papa nyina abbas entum yukum shani muhammad inshirana sundiyan kanu lamma ba'athamu nawo wuko eyedom binum a wɔn yɛ ahlul kitab yɛkasa ahlul kitab a wɔn ne amanfo anyame ama wɔn soro wɔn wɔn ne adwufoɔ ɛne akristofoɔ eti kɔmhyɛni ɛsoma mu'az bin jabal ɛne abu musa al-ash'ari ɛwɔ yaman kurom hɔnom na wɔn kɔyɛ da'awa ɛmfrɛ wɔn no ɛna kɔmhyɛni ɛkyerɛ wɔn sɛ na mmom no wɔn yɛ animdiefoɔ ɛsɛ nyame ama wɔn soro wɔn wɔn yɛ ɛwɔ sɛ mo ma ani da hɔ ɛsɛ nipa a wɔwɔ animdie biara a wokɔ akɔfrɛ no ama no nɔkorɛ no minua wɔn nso wɔn gyinaso bi a wɔde bɛ challenge wɔn gyinaso bi a kyerɛ sɛ wɔde bɛba eti ɛwɔ sɛ woyiri ho nti aseɛ no ɛbɛtena nim eti nyantakwa nyantem didie ɛno tena nyame ka no baabi wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan ɛno ti kɔmhyɛni ɛman guidelines wasi falyakun aw shahadatu an la ilaha illallah santi wukɔ no ade a wobɛdi kan afrɛ wɔn mu ɛne sɛ yɛwɔ azi yɛda awa kanyamesɛm ɛkyerɛ wɔn mu sɛ adesom biara ne hɔnom a ɛwɔ sɛ yɛnsom no gye sɛ otumfoɔ nyankopɔn ko a eti sɛ ɔmo yɛ adwo mɔmo sɛ uzair wɔnyɛ nyame sɛ ɔmo yɛ akristofo a mɔmo sɛ anabi isa jesus wɔnyɛ nyame ilaha illallah nyame a wɔyɛ ɔwɔ adeɛfo etu wei na wobɛdi kan ayɛ dɛn afrɛ wɔn mu na wɔama ɔmo ngyinaso biara a ɛkyerɛ sɛ nyame nko a ɛna ɛwɔ sɛ yɛnsom afei nso no ɛna yɛkɔm hyɛne muhammad sallallahu ruwaya bi ɛna ɔka nkyerɛ wɔn sɛ ila an yuwahidullah frɛ wɔn mu sɛ wɔn mu nyɛ dɛ fa inhum ata'uka lidhalik na sɛ wɔn mu agye wo so ɛwɔ saa gyidie wei a wodi kan ɛfrɛ wɔn mu fa'alimuhum anna Allah aftarada alayhim 5 salawat nyankopɔn wɔayɛ sala mprenu ɛde ato wɔn so a ɛyɛ nhyɛ ɛne na ahomakye nyame frɛ ɛna zuhur asr maghrib isha adekyea mu biara ɛne adesaeɛ mu biara kwan bɛn so ɛsɛ sala no yɛwɔ binom wɔ hɔ a yɛyɛ no adekyea mu ɛna binom wɔ hɔ a yɛyɛ no adesaeɛ mu te sɛ nea yɛyɛ no adekyea mu ahomakye nyame frɛ ɛne zuhur ɛne asr wɔn mu nyinaa yɛyɛ no daytime afei yɛwɔ nea yɛyɛ no anadwo ɛne na maghrib yɛyɛ no anadwo enti no sɛ wɔn nyɛ tawhid a na wɔasan ama wɔn ahu sɛ wɔn wɔ saa asɛ na ɛkyerɛ wo sɛ saa bibia tawhid na di kan bibia tawhid no ɛna di kan enti wontumi nkɔho amanfoɔ binom na wɔahyɛ asɛ na wɔn kyerɛ wɔn sɛ na wɔn yɛ sala mpo sɛ wɔn yɛ nkramofo a wokɔduria nyɛ sidie no ɛna ɔse fa inhum ata'uka lidhalik na sɛ wɔn nya gyidie edi wakyi ɛwɔ saa kwan no so a haftarada alayhim sadakatan tukhadhu min agniyaihim faturaddu ala fukaraihim afei nso wɔn ho sɛ nyankopɔn ayɛ adɔɔyɛ bi nhyɛ ɛde ato wɔn so ɛne na zaka ɛne na ntutusuo du a yɛyi
na wa mama se enu so hono a ye dachi afir wo mo a wo mu ye asikafo no na di ama wo mo a wo mu ye ahiafo a ewum enti ye beji sasika no e di afro mo anyami ahira wono mo nyame amo mu bia wo mu di na ye jinso a na ye di adani e di ama wono mo so a wo mu ye ahiafo mo borowafo endorse e wasase so ese nipa na akomo edi no se yenya ahomobro e manu bibi na wodi a ube hu sa asundue beba bibi babi a wobeda woni bi na adwenboni na aba ne tirim na adwenboni na aba ne tirim enu ntino man biara wo mu asikafo no wo mu yi zakat se na nyame ka sa wo mu nyiro ube hu sa ahomobro eni enu ntino eno sifa inuhum ata'uka lidhalik na sa wo muti ase edimaw se wo mu be sanso a fa iyyaka wa kara'ima amwalihim ena mi mawariye wo mu ajapade wo mu susuno enkoyi eno so obi enyan mmoa yafa ne se na ntwe anadwan anamponche emira a wo kwa akoji zakam inya se bia mmoa na wo ma dore no ena wo kwa akoyi ena wo nsan enkoyi ne wo ma funfun a wo ye yarefo na mu a wuyi a wansisi nipa no afesu hia ni no so a wo koma no wo no so wansisi no ese wuyi ni ado zakam no efiri no se ukoyi nie wo mo ye mobrowafo wa niema tuwa ma wa fon ama na chika se nyina apiepie eno na wo be gidi akoya aboye e di ama hia ni no so wasisi hia ni amen sallallahu alaihi wasallam wo ma sa agbeyi no e ma so wo afesu no wo se wo ye obi biara wasisi no suro a wo bebo ero sifa innahu laysa bainaha wa bain allahi hijab elsa obi biara wo besisi no bia ni mpaibo eye hie bia nda wonu nyamenta eno ti so wusi obi no si ma cha wa amanyame a minua wallahi enye adipam fam ho na eboni bi na nipa kaja no se mina wa yi mistake to ma cha wa amanyame ono de won fa ho obedidi ada ama no atom to yakopon si wallahi suru sampai won numi kesi edima etinu akhraja imam buhari eni imam muslim won munyina ena wo man sa takhrij e wo sara wo mu mayimu e wo hadith we sasuna yenya hadith efir buhari ni muslim sa'al bin sa'ad أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر يكم شني محمد إنشرنا سنجوين كانوا خيبر دانو كم شني كاسة نسي خيبر يكرونيا أو مدينة نما ونوف باتنو إتي كم شني صلى الله عليه وسلم دانا وكو هنم وكو أكوي جهاد وكو أكوي أكون أو خيبر كرم هنم أوتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه كم شني أكاسر أوتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله أوتشنا مدي فلاغنو إسلام فلاغنو أبما obi a kirese wodo nyankopon wa rasula nyankopon sunu ni komhyɛne so edo saa nipa wono na medi saa flag no ebɛhyɛ ne nsa nyame bo a ɔkyena yaftahu Allahu ala yadai na ebenam no so na nyankopon amankunimdi wono na bedani army commander na wono dani dawla ana Islamic State enutinu nyame kwa medisa flag no be masa nyame ni pano fabatan nasu yadukuna laylatahum pana
Nyankopɔn ni commission nso ɛdɔ a commission di flag no bɛma no a obɛli di dɔm no a ɛbɛnam no sunsun na nkonimdie aba eti wei ɛnyɛ animnyam ketewa obi biara a wobɛyɛ saa gyina bere no ɛnyɛ animnyam eti ɛbɛyɛ hwanya obiara nso ɛbɔ mpae sɛ anka ɛbɛyɛ wɔn a eti ɛba saa no ɛna wɔn si ayuhum yutaha na wɔn mo hwan koraa na kɔmhyɛni di saa flag nkurubie no bɛma no falamma asbahu gadaw ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kullu emira adeɛ kyeɛ wɔn mo nyinaa ntɛmpara na wɔn abɛyɛ kɔmhyɛni muhammad sallallahu alayhi wa sallam nkyɛn wɔn faqal ɛna kɔmhyɛni kaa sɛ ayna ali ibn abi talib sayyidina ali a wɔyɛ abu talib ba no wɔwɔ fa fakila huwa yashki aynai ɛna yɛka nkyerɛ kɔmhyɛni sɛ nani ɛyɛ niya wɔ kompleni nani ɛde firi ndora nyinaa eti wɔn pie koraa wɔda hɔ ɛwɔ baabi a ɛyɛ na ɛna wɔn ma yɛkɔ frɛ Sayyidina Ali fa utiya bihi fa basaka fi aynayhi wa da'ala ɛna yɛde no baayɛ na kɔmhyɛni ɛyɛ rukuya kɔmhyɛni bɔ mpa yɛ rukuya kwan so ɛna wɔtugu wagya hɔnom a na wate akɔ adesport na te sɛ nani no mpo ɛnyɛ ne yada te sɛ yare ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam min kom shajina bi wa ya mu'jiza min mu'jizati rasul afensunu wai kyerɛ wɔnom a wɔn yɛ rukuya no wɔn gyina soɔ hadis wei ɛsan yɛ gyina soɔ ɛde ma wɔn fa a'tahu raya ɛna komhyɛni ɛde flag no ɛma fa qal ɛna komhyɛni kaa sɛ infur ala rislika si fa dɔm fa wɔnom kɔ na mmom ɛwɔ ahwɛyie ne ahobraseɛ kwan so ɛkɔpem sɛ wo kɔ akɔduru ɛyɛ wɔn asase wokɔduru ɛyɛ saa bea no a wɔn te no ila ne islam na wokɔduru hɔnom a nyɛ sɛ wokɔ akɔto ahyɛ wɔnom so na mmom no adeɛ a wobɛdi kan ayɛ ne sɛ di kan ɛfrɛ wɔnom ɛmbrɛ islam so يدا فأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أفسنا واتشرا ونمو أدي بيارا أيان شاء أيان ياسدي أدا ونمو إتي أميرا وبفرا ونمو واتشرا ونمو نيامي أشدي كايا إتوه تشرا سنيبا أبيورا إسلام سنوا ɛwɔ sɛ yɛ ma no etum a ɛwɔ sɛ mo kyerɛ no sɛnea ɛyɛ alwala sɛnea ɛyɛ wanka nkyanaba na mo akyerɛ no ɛyɛ nneɛma bebree a ɛkekakeka ho na mmom no kwan bɛn so ɛsɛ islam mmara no ɛdɔɔso eti nipa no wawa kakra ɛna yɛde bɛyɛ dɛ yɛde bɛyɛ la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan خير لك من حمر النعم أنا يكون شني محمد صلى الله عليه وسلم وسينا مدينة كوبون دي إدنسي سكوبون إتنيني بابا كونا ويجدينيا إديمو إديمو سنسي يبما ويوما كوكو فوسامي إتي سأبنا مسونا ني بابا كوبدا نجدينيا ɛsom odi ma sɛ yɛbɛma wiase afɛfɛdeɛ anaasɛ wiase agyapade eti ɛno na yɛkɔm hyɛne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wɔde kyerɛ radiyallahu anhu a ɛyɛ hadisi bi a Buhari ɛne Muslim wɔn de baayɛ eti no yadukuna ay yahuduna eti fihi masail marasi saa hadisui a yɛakenkan anaasa baabui yɛwɔ nsɛmpɔ ahodoɔ wɔ mu al'ula ne di kan anna da'wata ila Allah
الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. Kwan edema obi biara wadi ekomshani Muhammad. Eti obi biara wo ye da'awa biara no na kyerɛ sɛ komshani anamono no ɛna wofa. Ɛna adwuma biara no ɔno a ɛso sin da'awa. Ɛno tina nyame si wɔ man ahsanu qawlan mimman wa qala innani minal muslimin. Santi ad-da'wa ila Allah egugumu ahodoɔ a wobɛka nkyerɛ nipa sɛ Nyankopɔn si anaa ne kɔmhyɛne si wonni saa animdie no na mmom no wowɔ kwan bebree a wobɛtumi ayɛ da'awa. W'ahɔnden mu, wo nyansa mu, w'agyapadeɛ mu, ne nyinaa wobɛtumi ayɛ da'awa. Enti no adeɛ biara a wobɛbi a wode Islam ato mpɔ biara no ɛyɛ da'awa, ad-da'watu ila Allah. Mpo wonyɛ sikani na mmom no wowɔ biribi a wodi kakra bi a ɛbɛka wo nsɛm no fa boɔ Nyame adwuma. Bi te sɛ ebi ada bi a yɛtɔ credit ɛde yɛ saa program yi. Eti no ɛno so ayɛ da'awa. Ɛsɛ wiase amanfoɔ bebree ɛna wɔn bɛti na wɔn ade so mfa soɔ wɔayɛ ad-da'watu ila Allah. Ɛne nea ɛkeka ho الثانية نيتوسمينو التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. شراوسة أوسا ونيا جيي نوم كتانو كريجيدي أمرا وبابي الدعوة أمرا وبابي فرق أمافوان سنة يامسي ألا لله الدين الخالص. Efsa nipa dodoɔ na sɛ wɔyɛ da'awa wɔn ni kiranti na wɔyɛ da'awa no wɔyɛ da'awa eti obi a wɔyɛ da'awa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛbɔ n'aba so eti sɛ wɔyɛ na wɔnyɛ saa abasoɔdeɛ na wɔagya wɔyɛ adeɛ si obiara eti sɛ wɔanyɛ saa numnyam na wɔagya obi yɛ da'awa sɛnea ɛbɛyɛ a wɔde bɛdidi ebe kwan a enu na wodi be didi na wodi abo ne bira eti no so ye da wana na wanya adidie no mfirim a na wa obi a wo sa so awe biara no nya da awa na wo eti so wo ye da awa de a bibia be fo wane so enso wo nja da awa no ka te se se ne nkomhyɛfoɔ ana ye komhyɛni Muhammad fa wo ma fa ho kyerɛ biara mu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ومولى أتيتي يشوم يددون واتم يقامهم يكمبنهم أنسنينا أجنو أما ونمو أنيد أنهيهم أنجا يمي يمي أجمال ومتوازوا أكوبيم أويه أنا Children Father so Islam butaye kwanso zenebe Islam ebe tintim na awura da'awa asema wo kan kire won mu domno la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala Allah in ajriya illa ala Allah mimi bisamu sɛ mumma mi akatua bi na mama akatua ɛwɔ nyame hɔ no eti saa na wɔsɛ wo stigina ya na wo eti sɛ wo yɛ da'awa no na mfasuo bi ɛba mu ɛma wa fadiha wa ni'ma fakuluhu hani am yɛ wa do yɛ bi wɔ mu a ɛno no ɛyɛ adoma kyɛdeɛ ɛna mo nyɛ no na ɛbuta ya na wo yɛ da'awa eti sɛ ɛbɛba o sɛ ɛmma o wo de wo yɛ da'awa sɛ ne Nyankopɔn adwuma no ɛbɛkɔ nkan etu weyɛ ɛkanema ɛyɛ nhyɛ sɛ wukuta saa ngyinasoɔ biara a wode bɛyɛ da'awa biara no efiri Nyankopɔn ne nkɔmhyɛne hɔ no eti ɛbɛsara na ayɛ ade a ɛyɛ fara'i ayɛ nhyɛ sɛ wode bɛma amanfoɔ na mo nso woyɛ da'awa nea wo akoma pɛ ɛna wo bɛka anasa woyɛ da'awa
niye amanfoɔ no ani gye ho no ɛno na wɔbɛka nkyerɛ wɔn no sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya bibi afiri wɔn nkyɛn ɛna mimi ɛna ɔse arabi'a deɛ ɛtɔ so nan min dalail husni tawhid ɛka ade a ɛkyerɛ nɔkorɛ tawhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil masabba ɛsɛ tawhid no ɛhohoro Nyankopɔn ɛdi firi adeɛ biara a ɛbɛ nak ɛbɛ ati ɛpipa saa nneɛma no nyinaa te sɛ wɔnom a wɔbɛka sɛ nyame wɔ ba anaa yɛwɔ adesom bi ɛwɔ nyame akyi ɛti ɛba tawhid no ɛpipa saa wɔ nyinaa ɛfiri hɔ no alkhamisa niyɛtɔ so no anna min qubi shirki kaunuhu masabbatan lillah afei nso ɛka ade a ɛkyerɛ sɛ shirk ɛɛtan obi biara a woyɛ shirk biara no automatically wo sɛ nyame se ɛwɔ no nko a wo nso se nyame wonya wo nko a woboa wodidi nyame atɛm no ɛte shirk ɛyɛ ade a ɛɛtan وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك ɛka ade a ehia ɛne sɛ obi biara wɔyɛ gyidie ni biara no wɔn dwane mfiri ɛyɛ shirk ɛne abɔfo a wɔn yɛ shirk no sɛdeɛ ɛbɛyɛ musuo ɛwɔ shirk mu ɛno nti no biara ɔsɛ wɔpo shirk kwan biara so ɛgya ntumi mma sɛ wosi woyɛ tawhidi mu woka la ilaha illallah ɛnso sɛ wɔn mushrikifoɔ sɛdeɛ anabi ibrahim wɔsi wabada bainana wa bainakum al-adawata wal-baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda wɔn woni amushrikifoɔ no ɛto kwanta mo apai woni bidafoɔ no ɛto kwanta mo apai adeɛ biara a yɛbɛyɛ a ɛyɛ shirk anaa bid'a biara no wallahi wɔn kɔyɛ eti ɛno na kyerɛ nɔkorɛ tawhid ɛni na kyerɛ nɔkorɛ tawhid eti amanfoɔ bebree wɔn mu tawhid wɔ eti wɔn sɛ nipa ɛka sɛ ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛn kambom na yɛn nyɛ baako to wɔla problem ɛsɛ islam so yɛntumi nkambom ɛnyɛ baako da ti sɛ obiara ɛgyae ne deɛ na yaba bɛyɛ Nyankopɔn ne ne kɔmhyɛni bi eti sɛ wopɛ sɛ yɛn nyɛ baako a di kan frɛ amanfoɔ ɛwɔ saa kwan no so sɛ obi na ɛyɛ ade a yɛde hyɛ aseɛ islam baa ɛne na maa wɔn nkabom ɛkɔpem sɛ wɔn akɔnka the whole na yɛntumi nka yɛ ti mbom abira mi nim sɛ nea woyɛ no ɛyɛ bidi a wɔn nso mi nim sɛ nea woyɛ no ɛyɛ shirk na waka sɛ yɛn nka mbom sɛ sɛ wopɛ sɛ yɛn nka mbom na yɛn sisi nyame ara sɛsɛ eti yɛntumi nka mbom da eti yɛ wɔn adi koraa a wɔn ti asɛ sɛ wɔn bɛka abom ahalusunna ni wɔn a wɔyɛ shia ni etu wɔn ba obi akɔgyina baabi a ɛna obi nso ɛpɔlishi ade a wɔyɛ ɛwɔ ne so mu a wɔde pɛ sɛ wɔn kyerɛ sɛ ɛne na yɛ eti wɔn san hyia yɛ na akyinde asan atete na wɔn nea mpanyinfoɔ no ayɛ mistake na adi ne bibia bɛba etu obiara mfa ne deɛ ɛnto wɔn ɛsɛ koran ne yɛn nyinaa yɛ gyi tum saa nso na kɔntum eti nkabom no emu na ɛkɔ akɔdwene eti adeɛ biara ɛnnim biara yɛde mmira atea so wo a wobɛyɛ biara yɛbɛtwi wo ato ɛsɛ wobɛyɛ adeɛ a ɛnni nyame nwɔ mu a ɛde mpaipa yɛbɛba enti na yɛahyɛ aseɛ wode yɛ ne ba ɛyɛ adeɛ a ngyinaso mu a na yɛakye atom na yɛde ato hɔ no mu wode ba na ngyinasoɔ ne hɔ no mu a na mmira no mpanyinfoɔ no atumi ɛwɔ no nsɔm no na ɔmo aka nkyerɛ sɛ ɛfiri mbɛɛkɔ ɛwɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah na sɛ nti saa mi nua wo ha wɔn sɛ woyɛ saa dede na woyɛ abɛfra na wosɛe asɛm no ɛsɛ dɛm a woka sɛ yɛnka yɛ timbom na yɛnyɛ baako no na wohyɛ obi abufu obi a wɔno wɔkita tawhid wɔn bra na yɛnka mbom da a yɛbɛyɛ bidi a na yɛaka bom ayɛ da a yɛbɛyɛ tawhid na yɛaka bom ayɛ mi nua wo sɛe na koma na saa asɛm wɔ ekura no wo sɛ
ahlus sunna tumpo sumna komishani di ba yero akida no tumpo ena omo si yembe yankambo ena omo benya ayi komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa musi yankambo ne yanya ba ko na yanchai achinja ede ebise ye busum na mudi di na tam yanchai yansum sumna ye hunse enye adipano yansuna ya ja na ya yankambo yasum busum 1 month na ya saba masalaci ya saba ya sallah 1 month mkabomo nyanda na ya shaze etu honu wa ena nyame sani suratul kafirun wasi kul ya ayyuhal kafirun la yadi munfamusum na minsumi famisum munfamusum na minsumi famisum ese enye yiye mimisi fita ena mepe wusu emua wusi yansan kambom na enya ba ko enye yiye esa mimi njiwudi ani ndi wusu nchimi di ani di ewede na ya ba ko na mmom no ade a ebema ya nya nkabom ni se obia enja ni de na yembe fanya nkopon de ani ni komishani de esa wuntimi kan cha mi se ni mi ani ni nyina ye akuna ye ba kunye ena na kura so ho animdiefo ho no mu Quran wo hadith wo no ye nyina ye betena se nye ne baba enti ne wo ye no nchina so na ye de wonni njina so na mpanyifo akasa ya tiaso ye penkabo ye pefiti na bia etu wa ne wo ye no njina so biara nim eti afir na ko se wo ya ye bechi watu so oke ya jiatu aye mera efir na ko etu bi atemiye etu ye fir ye nyahu obi na wo ye na obi criticize no say ana wo ye no eti mu ye saa ekopu awe ya to na ya nya san kabo yesa yentimi nya nkabo no eno ti yakopon ma ehun ti ase eno si den asabi'a niyatosu sabin kaunu tauhid aw wasi tauhid eni na ye ade a edikan eye nhye tauhid eni na ye ade a unse amanfo bebire wala wo ye mistake ese so wo ye da'awa e tauhid kurana se amanfo bebire wo mpe tauhid su eni na ade a edikan eye nhye se wo na wo tauhid nipa no wo ye mushrikini wo ni tauhid sawa wo bodwaman wo no munsa eti boni awudo we nyina e wo no so sawu be ye ni da'awa de hi na so we shasi ena wa ko shasi konkonsa na wa ka jan se ena wa cha konkonsa to se wo cha konkonsa na wunyanya hwe anka wanya no wazi kura na anka faso na mom ade a wo se wudi kan enfreni ni se janu na wo bo ni dwaman na wonum ne nsa na won to aso na wodi ni konkonsa na mom ade a wudi di kan afren eni na de tauhid ma wonya no kure tauhid no ese nkramofo be pire wo se amobe sallah wi wala bodi assalamu alaikum na wa sorry na wa ko ni boka wo wuzu se ma yenya tauhid sama komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba tauhid no na wadi shasi eti wo ya tauhid no wo mo tarbiya eni mirana ekika ho ya di tauhid na shasi na mo nya tauhid no mo na wudi ntitiye no aka ho awofo sama ho na wudi ni nyina eka ho na ye frafra na mo tauhid ni na ede eni na ye leader tauhid ni na ye leader we na akida edema ahlus sunna wal jamaa eni tina wo ye masalaci ha sallah ya cire anamiwa ya di salasa yabiye ya kinkan sifatu salatin nabi ya gusu ya kinkan 40 hadis a cire su mai ne leader na ma wuko akida duduwa wa mun fe tauhid kura tabligh sai wuko no wa mun ya tauhid wani da wa cire fadailul a'mal ya nafila 1000 ya subhanallahi 1 billion na sawiye na sa tauhid ni nya ebede na nyame aji musora na mudidi amafo atem wuka tauhid no si mudidi na tem eti se ya shaka tauhid sana amushiriki fo no mu kan cire ya komishani Muhammad sallallahu alaihi wasallam eto bi biara wonni tauhid biara no na ya ka tauhid asama wusi ye didi atem dani kwana ya didi na tem
mina niyatosi 8 annahu yabda'u bihi qabla kulli shay'in hatta as-salat wasi tawhid enina yadi shase mpo sallah wasa wuta enutina ahdari wasi awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tashihu imanihi anamewa obi biara wanyini islam kuro bia ashase eya adwuma wono so no wo kinkan ahdari enina ebu kwa idi kan esua uwie Qur'an na ya ma wa kinkan wasi dikan kura ni jidie na won hu se adisum biara ne hono mutisa nyankopon na won keke la ilaha illallah na wo passe eno ansa na wawura sallah atwuria mira eni aware mira eni ne keka ho eni ne keka ho eni ne keka ho na mom ni pan ni tawhid eti obi timi ko meka wala obekọ abanyina still wa mushrikin akida ni nye wonim kirese wo ko meka nyina no kura no wo bo ka bi a wo ko ni nche eti nya me be sa adwuma na mo maka ye ansa na wo be ko akoya adwuma anka ya boa no atasi'a niyatasuna anna mana an yuwahhidu Allah wasi wa mubeye nyankopon fuano mana shahadati Allah ilaha illallah wa munjintum se obia no no e wosan so mu jiso tum fo nyankopon al-ashira niyatasu 10 anna al-insana kad yakunu min ahli al-kitab nipatimi dani obi anyame amanu soro homa tise ajufo ani araki al-qur'anu wa munnim tinini na ewo mu no wa munnim eda babi no muso mu da babi sansuna inkramofo mu enu so ewo ho bebre sese obi o ko ni dam Qur'an wo hadith wo na mo Qur'an namba bi na no so yede wo namba bi dudo na wo mu ko abusa no wo mu ni Qur'an wo mu da wo mu Qur'an wo hadith wo sawan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun eti san profo we nyina ara no se wa matawhid an wurani mu an kirana ya wonu e wa islam sunu ni papa ye kremoni ni mami ye kremoni tinini na ewom esa ya nkirano so wa hu santinu yakopon won mai hunti ase enu ti obi biara wi wunya wazi e wa tawhid kwan so enfre amanfo dan koma atemuada wallahi wa asem e onyamia eze ubana wuchirano so won sum nyame won jai boni wonya papa wonya salla wonya aturia na mom tawhid de won pesa obeko ho wu kanyina laye e woni sisi bibe ka wo muzi wo din takwa eba atemuda wo mu be holu no ma kan jo se wallahi wa sisi kure an chire sese salla ni ese sawuni tawhid ya salla kura wuntimi nyeni aturia wuntimi nyeni uko meka kura na wuntimi nyeni ese wo se kasi honum na engine enimu a ebetimi anante tawhid no so na engine na ekuta islam so wunzu si de bi emphasize any petrol engum but engine de yenyin se hono wunzu be furka na otukwa ebe yi no enye yi أنا أصير الهادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج وسأل ترى سأوب ترى نباديا وين step by step it is وب ترى نباديا مسمى أو سأودي كاي نهيا بانو إلينا توهي الله أنسان وايد وابزكاة تسألني كومشاني محمد صلى الله عليه وسلم كان ترى معاذ بن جبل وقعد كاي فتوهيد ومصلى سأوسم أنا واتشرهم izaka samati ase eno side athaniyata ashara niyatosu dumienu albada'atu bil aham fal aham mirebiya yadini hiya esha alithata ashara niyatosu 13 masrifu zaka echire sawuyi zaka hwaina yadimano wodi mahiyafo anami bwa enini Qur'an akafa hu zakim ekopima wiye arabi'ata ashara niyatosu 14 kashful alim shubbaha anil muta'allim ewase obi biara wiye tichani wutimi edano kurema obi a wuchira na de no na adwi munye wose kire Muaz bin Jabal se wokọ asei
enise ena ewoso won chiro no al-khamisata ashara ni atosu e chiro se wo be zakana man yin kese haram as-sabi'ata ashara ni atosu as-sadisata ashara ni atosu 16 ittika'u da'wati al-mazlum e wo se usuro obi biara wo desisi bi asuro ni mpayo se wo ye wo yirimpo ena wa suro ena suro mpayo bi a wo be wa ma wo ye wanafo wo ye obi a wo ni business wa sisim to wala yusasa kitwa as-sabi'ata ashara ni atosu 17 al-ikhbaru bi annaha la tujab echirawo se ewo se wuma bibia ena declare islam sunu yansie bibia ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya'i min al-mashaqqati wal ju'i wal wabara wa tawhid biyarano ube hunse adia atun komshafo eni wonumu achidom no eni nyame adofo no ewo atiti eni kom eni nsohwe mube hunse munsu mube famu wa the flag no bema alamun min a'lamin nubuwa e komshanisi mi bema obi a yebenam nusuna nkumdiaba ampanso wodi ma sedina ali nkumdiaba efse nyame na kankyere efse komshani wonim sumaye nyame ena kankyere no al-20 ni etosu 20 tafluhu ya aidan komshani eye rukuya etu na nisu awonya wone no eno su ahyanso ya ekyere komshani ni etosu 20 fadilatu ali radhiyallahu anhu ekyere sedina ali ni jinabira ni na nimunyam yakupon shira ni na sunje enkano athaniyatu wal 20 ni etosu 22 fadlu sahabati fi dawkihim tilka al-layla basharat al-fati ekyere asrafo na animunyam enam se anachin wo manda no mu dwendwen hwan na yedi saa eye franka no ebema no athaniyatu wal 20 ni etosu eye 23 ewo nyame hihye ye biara so li husuli aliman yasa wa man ya amman saa ese saa jinabire na obi apesa anka komishani famano no wo ma to saa anamono mpo no inyom na nyame ahihye se de be ma no na mom sedina ali wonu de kura no wo yare nti wono wonim se won ka ho enso se nyame hihye ye bia e wo se wujitu aye arabi'atu wal 20 niyatasu 24 al-adabu fi qawlihi ala risli echire ahobrasiye sawu koye nyame adwuma e se wonya hweyi e se binum be attack ete o se wonya hweyi ti se ne komishani ka na mum nya hweyi bo ahoye ete se wo ko akon a wonya ahweyi nyeze bia wo fiti ana wapie edurba bia se wo tete edurba bia se wo yesi sampo na nyame adwuma woye o se wonya hweyi satu wal 20 ni etosu 25 adawatu ila al-islam qabla al-qital yendika entu nhye amafo so tise ye kyerɛ islam no na ya frɛ wono na so manje antuma ansa na yakko atia wono as-sadisatu wal 20 ni etosu 26 annahu mashru'un liman du'u qabla zalika idin se mpreba kukura na se womanya endie womanya jide na akyerɛ timi kutia wono 27 adawatu bil hikma yebe da wonso ayedi nyansa eneye likawlihi akhbiruhum bima yajibu alaihim kira womuniye eyenhye anyakopon di ato won so wenyina ekire nyansa eti so ba na wo be kire amafo nyamesom a o se wo kire womunema eyenhye won athaminatu wal 20 ni atosu 28 al-ma'rifatu bi haqqi Allah ta'ala fil islam o se amasadi a ewa islam sumunise mayamfa bibi anyede embata nyankopon at-tasi'atu wal 20 ni atosu 29 thawabu man tada ala yadayhi rajul wahid inshira ewo hodima obi biara enam no so eno obi ayatinini etise wo kanyame asem ana wo ye nyame adwuma enam saa nyame adwuma no na nipa ba ko abewra islam sumu na waye otinini fo a
to wani munyam ne wunshira de wallahi emupi e wanyame anim athalafun ne yatosu tet enu suna twatoɔ sawu ba be ye fatawa anase wo be kyire obi islam mera sɛ wonye sɛ awutimi dinsi to sɛ ne komshani muhammad sallallahu alaihi wasallam wayene wodinsi wasila uti yanna rayata gada ochina mi do nyankopɔn rajulun onipa bi sɛ wahu yuhibbu Allah wa rasula wa yuhibbuhu Allah wa rasula ndan sumira be mai kwan na yadi ya karatu ebe jina babi a ya funya no fanche babi a ya kinka yesu ishran ya no fa mai mirara subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum